রানা আই মিন রণথুঙ্গ তেলেঙ্গানাରୁ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଦୁବାଇ କୋଉଠିବାରୁ କମ୍ ନାହିଁ ଆଇ ମିନ୍ ରଣଥୁଙ୍ଗ ମୁଁ ଭଲ ଥିଲେ ରାମ ସମାନ ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡ଼ି ଗଲେ ମୁଁ ରାବଣ ରବେ ଭର୍ଜି ମହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଟେନସନରେ ରହୁଛି ନ ଭଲରେ ରହି ପାରୁଛେ ନ ଭଲରେ ଖାଇ ପାରୁଛେ ମୋ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯିବେ ପାଗଳ କୋଉ କଥାକୁ ନେଇ ଏତେ ଟେନସନ ରହୁଛନ୍ତି ଏ ପର୍ଜି ମହାନ୍ତି ତାଉ ତା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଟେନସନ ସେ ଟେନସନ ତ ମୋ ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ବାଜୁନି ଗୁରୁ ମୋ ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ବାଜୁ ତାହେଲେ ମୋ ଗୁଗଲ ରାଇଟ୍ ଡେଟା କହିବି ନା अबे भर्ज बहुती गुरु तो कर जाने लुकबे मो मामो मने राघव मथे कथा देचंती तांख स्वरूप सा बड़ हैला परे मो सहित मैरिज करबा पाए बट से साली रूप साटा बड़ हैला परे मथे से गुरुड़ा करुचबे गुरुड़ा मो ए कथा को खेबे हेले बर्दाश्त करि पारिबे फर्ज महंती मथे जमी थेबी से साली रूप सादर का गुरु देखिला गुरु एतर पोल नेटवर्क ता बाजिला आपण काली पेली बाहर केळ करचंदी तर पेली भितर जाई केळ करंतु चौकाटा केमिति मोरा जाए आपे आपे जानि जीव ना माने मु कोन कहती गुरु बुझी पारचंदी तो कोळे बोळे कौशले से रूपसा ऊपर को जालटा पकांतु गुरु बेसी समय लागी बनी तम प्रेम जाल रे आसीबा को अय्यो आई मीन रणथुंग ओ एकदम ठीक कहिजबे पंच महंती यस गुरु साली ठाकू निछठिया जागा देखी हाथ मारिबा को पड़बा बे मोर रण मो हसिले पेशो राखी गले शेष होबे अबे देखुच कोन लेट्स गो